kembul karo wacici ajak yo mangkat karo kita nek ngontene ning kanan jang kandaha karo unta kasun degak kita marep ngajak wacici kongkon kandah karo unta tekan kanak encang caplak-caplik priwen rang bocah kunku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidul ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan nuzulul Quran. Muga-mugia kula lan panjenengan sami dados ahlul Quran kang bakal angsal syafaatipun Quran dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teng sasi Ramadan puniki bulan teng pundi diudunakene kitab suci kula lan panjenengan sami. Ayate jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan iku adalah bulan teng pundi diudunaken Al-Quran. Kanggo apa Al-Quran iku diudunaken? Hudal linnas, inggih punika kanggo petunjuke kula lan panjenengan sami menusa. Meskipun awal Al-Quran itu adalah pituah, sing pituah mau nanti berubah menjadi pitutur. Pituture ketika dibaca dan dipelajari akhirnya dadi pituduh. Pituduh bakal dilakoni bakal dadi pitulung. Ya, dadi bengikian kandane pituah, pitutur, pituduh, pitulung. Jadi kandane pitu-pitu, ngarang pitu-pitu ku angel gini waku. Iya, pituah ku apa? Omongan yang tidak semua orang bisa mengerti. Kuwen arane pituah. Nanti diterjemahkan pituah Allah itu menjadi pitutur oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena wis dadi pitutur bisa diwaca, dipelajari, kuwen bakal dadi pituduh. Pituduhe bakal dilakoni bakal dadi pitulung. Jadi kandaki pitu. Karena sing berpengaruh ning uripe manusaku angka pitu. Dinane bae ana dina pitu. Umure menusane diitung gak pitu-pitu aku. Sedurunge umur 7 tahun durung ditung. Arep puasa arepan beli pujareng kono. Tapi bakal wis mulai 7 tahun mulai ditung. Ya kan, termasuk sekolah. Umur pira? Ya sok bakal 7 tahun durung sekolah, berarti bocah karepe dewek gini. Iya, mulai hitungan manusia itu dihitung mulai angka itu, sok terus dihitung pitu tambah pitu tambah pitu tambah pitu, hitungannya manusia. Engkau pitu ditambah pitu pira
14 berarti sekolah wis belining SD nanjak meng SMP 14 masih SD bae berarti goblok ke. Iya kan orang munggah jadi pito 14 kok 14 nya ditambah pito pira selikur wong bakal wis umur selikur sekolah wis beli SD SMP SMA tapi meng universitas umur pira selikur tahun engkau selikur ditambah pito pira 18 robah uripe mari dewekan kudu duwe pasangan umur 18 bagus wis nikah wis rumah tangga 18 sangat 30 durung kawinan suwe konene serok diteni ya serok we titenan 30 siji durung kawinan engkau lioli 40 konene. Iya idealnya itu umur berapa? 18 engkau 18 ditambah itu pira 35 wong bakal wis umur 35 iku kudu duwe penghasilan kudu duwe pegawean gelem kerja gelem menggawe umur pira 35 36 37 masih nganggur titeni bocah males gini. Ya, iku ning umur 35. Engko 35 ditambah itu pira 40 loro umur 40 loro iku ajege uripe manusa. Nabi bae diangkat dadi rasul umur 40 siji 40 loro ning kene ketetapan karir bakal wis 40 loro umpama sampeyan dadi wong tani wis tutugaken memang bagusnya dadi wong tani aja melu dagang rugi konene ya 40 dadi tukang son aja melu nyoting mangsa bener konene wis tutugaken bae ning sound system dadi bakal 40 loro iku ajege uripe manusa umur 40 dadi imam masjid dadi kepala madrasah wis tutugaken aja melu-meluan kampanye ruwet maning konene ya dadi ajege umure manusa umur 40 loro engko 40 loro ditambah pitu apa ini adalah puncak karir manusia pira 40 loro tambah pitu berarti 40 sanga seket ningkene mentok lamun sampian sukses jadi bos ya beli sukses ya wis tutup nabae wis iya bakal wis 40 sanga seket jadi bos bangkrut serok titeni suwe tangine iya jadi antara 40 sanga seket di sini puncak karir manusia engkau 40 sanga ditambah pito pira seket 6 apa aja kang wong bakal wis umur 56 punten aja dua sing cipaat wis meneng wis aja melu-melu ziarah Wali Songo kok nenek ruwet nganan melas panitiane iya 56 melu ziarah Wali Songo bisek ki mandek maning mandek nggal pom bensin iya jadi bakal 56 wis aja dua sing cipaat wis meneng ning cipaat iku umur 56 kok 56 ditambah pito pira sewidak telu umur sewidak telu iki jare wong bengen apa aja kang urip pantes mati pantes oh kejem temen ya esok bae titenanan ning cipaat ya kan esok ning masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun oh siapa aja kan sing ninggal kana aja ning pojok karangka anu ya wakanka oh umur pira aja sewidak telu oh pantes dia wis tua benar iya oh sewidak telu bengikin masih teka ning pengajian pantes beli pantes jadi sewidak teluku lamun urip ya pantes lamun mati ya ya engkau sewidak telu ditambah pito pira pitung puluh ndongol maning ngangkap pitune loh ya suruh gue mau titenana pitu kan pertama pitu
terus ditambah pitu 14 siji karo papat ana pitune beli lah kang siji karo papat sih ya iya kan ya 14 tambah pitu pira selikur loro karo siji ana pitune lah ka selikur tambah pitu 28 ana pitune lah ka 35 ana pitune lah ka 42 ana pitune langka 49 langka 56 langka 73 langka 70 ndongol maning pitu maksudnya jangan uripe menusaku awit maning balik maning bengen ora duwe untu ya laka maning untune ku serok diteni iya umur pira pitung puluh jadi angka terhitung dalam kehidupan manusia itu dihitungnya pitu sampai dinane ke anak pitu tapi ning Jawa mah jakang dinane anak 5 ya mangga sing dinane 5 ya alhamdulillah sing dinane pitu ya alhamdulillah lo kenapa ya karena dina pitu ga konene sing dinggok 5 masa jakang iya ning di sak delengen ning Al-Qur'an Gusti Allah gawe langit karo bumi pirang dina iku didawuaken ning Al-Qur'an bahwasane Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam Gusti Allah gawe langit bumi iku lawase 6 dina mulai dina apa jakang Gusti Allah gawe bumi awal iku dina Ahad Senin terus Gusti Allah gawe kekuatane bumi iku dina Selasa Rebo Gusti Allah gawe langit seisine iku dina Kemis Juma dicek jejeg durung Sabtu kosong jadi sing kanggo kuwi pirang dina 5 dina Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatane bumi Kemis Gusti Allah gawe langit seisine Jumat dicek Sabtu kosong makanya ning Cipaat bakal kanda kekuatan wis ngemete Selasa karo Rebo ngesrok ditenana ya kan wong gawe bata wayahe ngobong dina apa Selasa masa gelem ameng Minggu ya termasuk mapak Sri dina apa Bu Rebo ya karena Gusti Allah gawe kekuatan itu dina Selasa dina Rebo jadi judulnya bakal Selasa Rebo ku kuat ya Ahad Senin kuwen awal kekuatan anane ning Selasa Rebo makanya akeh wong ning tanah Jawa ngemete bakal kanda kekuatan ngemete dina Selasa karo dina Rebo termasuk pilihan umum berulang-ulang ya dina Rebo Mesra pemilihan presiden dina Rebo pemilihan dewan dina Rebo ngetitenana pilihan kuwu ya Rebo maning ngemete karena Rebo iku kekuatan nah Gusti Allah gawe langit dina Kemis makanya bakal urusan langit ngemete Kemis sore Jumat bakal urusan donga singake wong dedonga aku bengi apa bengi Jumat mangkat singake ziarah kubur bengi Jumat pada marhabanan bengi Jumat jadi bakal urusan langit ngemete bengi Jumat lo kenapa jangan bengi Jumat karena bakal bengi Minggu mengalun-alun ya jadi pada ngemete bengi Jumat karena Gusti Allah gawe langit seisine ku dina Kemis Juma iku jumu'ah jamaatun penyelesaian pragat dicek dikumpulakan Sabtu kosong makanya kalau Jawa bakal dina Sabtu beli gelem lunga-lunga dukun hebat gak bakal Sabtu kututup ya iya ya karena apa ya karena Sabtu ki kosong mangkane Sabtu iku dadi pantangan dina awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekang zamane Nabiullah Isa alaihi salam iku bakal kanda dina Sabtu ku pantangan bengene kok masa jekang ana pantangan ya kari dideleng bae ning Quran anak golongane kaum Nabi Musa bakal dina Sabtu bloli luru iwak Allah takdo fis sabat aja luru iwak dina Sabtu
Sabtu ndadine disupatani dadi ketek kan gara-gara nglanggar perintah. Oh ya berarti Sabtu ku sing bengen mekonon makane ning kene bakal selamatan tiba dina Sabtu bagi geser mong Minggu aja Sabtu aja selamatannya. Ya lah ya iya ngapa maning ning Cipaat masih kental karo hitung-hitung mekonon mungkin keje aja tuh gawean jadi nakunku karena dinapes kenapa ya kan jematine bapak ninggal apa urusannya Kang ya ya semono jelas sih lu kenapa Kang ya kan dinapes buktine bapak nira mati ning dinakunku tuh jadi anak Kang ya nah jadi Al-Qur'an iku awale pitua ya kan pitua Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa menjadi pitutur? Yaitulah kehebatannya kanjeng Nabi. Ya tapi kan jekan kalamullah itu kita ngaji kan bila sautin bila harfin. Omongane Gusti Allah iku langka suarane langka hurufe. Bagaimana bisa dipahami sampai tekan dadi pitutur bahkan ditulis? Priwen Gusti Allah ngomongnya ngelaka suarane langka hurufe. Ini bocah zaman segini kritis-kritis kudu dijelasakan. Kan kalamullah nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Lalu bagaimana Nabi Muhammad bisa memahaminya? Uang baka wis parek karo apa baik, karo sapa baik, ngomong orang ngomong, nulis orang nulis, kita bisa paham. Masa aja Kang sok bokat beli ngantul ning Cipaat biasane nenanduran nandur ceplik ning ngarepe omah sing awit cilik diopeni disirami nggal dina dipai orea iya kan anak penyakitnya disemprot sampai tekang ceplike wis gede karena kita sing ngopeni kita sing ngurusi akhirnya begitu jagate panas langka udan iki ceplik pada alum sampeyan sing nandur ki ngerti beli ceplik pengen apa pengen disiram ana suarane beli ceplik ya bokat murid majikan siraman kita konon beli ceplike ora lah maksudnya ya ku langka suarane langka hurufe kok ngerti yen ceplike pengen disiram lah ya karena kita wis parek karo ceplik kita sing ngopeni sing awit cilik makane wong bakal wis keparek ora kudu ngomong. Nah ya suami istri dika wong lanang ndeleng rabine merengut be kudu ngomong beli paham wis parek rayane. Iya kan jadi bakal wis keparek ora kudu ngomong bila sautin bila harfin bisa dipahami meskipun laka suarane langka hurufnya bisa dipahami bisa lo kenapa ya kula lan panjenengan sami dewek pernah merasakan itu orang kanda orang ngomong kok ngerti oh kiyen ki pengen disiram oh kiyen ki wayahe diorea oh kiyen ki diserang tikus padahal pari beli lokan dan kita tapi kita kang ngopeni pari ngerti kiyen ki godonge ijo tapi petite pada garing kakin orea kiyen ki. Jadi kalau orang sudah dekat dengan apapun dan siapapun ngomong orang ngomong kanda orang kanda ana suarane apalangka tetap bisa paham dan siapakah manusia yang terdekat dengan Allah salah sawijine adalah kanjeng Nabi maka pituai Allah Subhanahu wa taala dadi pitutur kapan diudunake nalikane wulan Ramadan. Nah, dina mudune bengi modune kuwen kang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iku bengi mudune Al-Qur'an. Lailatul Mubarakah. Ning kene mah. Iya kan ning surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Nah, iku ayate Gusti Allah. Jadi bengi mudune Al-Qur'an kuwen sing disebut dengan Lailatul Qadar. Tanggal pira Lailatul Qadar kok?
tanggal selikur, telulikur, ya wis alhamdulillah. Jadi bengi Lailatul Qadar ku bengi mudune Al-Qur'an. Nah, bahkan nuzulul Qur'an ya mudune Al-Qur'an. Sekarang ulama sepakat bahwa mudune Al-Qur'an ning wulan Ramadan tanggal pira? Pitulas. Mudune Al-Qur'an tanggal pitulas. Kenang apa Lailatul Qadar emang selikur. Ya kan Lailatul Qadar ku apa? Bengi mudune Al-Qur'an. Bahkan nuzulul Qur'an mudune Al-Qur'an tanggal pira? Pitulas ya Kang. Ulama sepakat seluruh dunia menyatakan bahwa mudune Al-Qur'an itu tanggal pitulas. Jadi Lailatul Qadar bengi bengi selikur. Ari Lailatul Qadar bengi apa? Bengi mudune Al-Qur'an. Sekian Al-Qur'an mudune tanggal pira? Kenang apa Lailatul Qadar emang selikur? Ya yakin kibari cerdas di kaki orang. Ya salah Kang, orang salah. Kita mah anti nyalahkan siapa baik kah? Mangka. Ya tapi kan ada hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada Ashrul Awakhir, 10 sing terakhir. Nah, yang dimaksud 10 terakhir kan Ramadan kan dibagi 10 dina pertama sebagai dina rahmat, 10 dina kedua ki bengikin ki manjinge bengi magfirah, 10 dina terakhir manjinge bengi aitqom minan nar. Nah, 10 akhir sing endi? 7 ya pada 10 akhir. 17 18 19 10 akhir tutup. 10 akhir juga. Jadi jangan ya yakun mapujare sampeyan masih selikur ya los kurma. Ya karena kadang-kadang kula lan panjenengan sami urip kudu nglati bebener, kadang-kadang mencari sensasi. Sensasi sorok titenana. Setiap kali tanggal 1 Ramadan geger beli Indonesia. Geger ana sing dina Jumat, ana sing dina Sabtu, iya kan? Ning kene dina Pak Sabtu, alhamdulillah. Pada Pak trik berarti bener beli ya Kang. Ya kan selama ini kita tidak mencari bener. Lah carinya kan sensasi. Kita mengulu buah saku cuma ya kita mah ya jelas sih sama cuma ya kan masing-masing mengaku paling benar. Pernah nggak kita ngecek kebenarannya? Nanggalakannya ki bener beli kita sing endi ya Kang ngeceke delengen tanggal 14 wulane bunder ta beli. Baka bunder berarti bener tanggal sijine. Ya kenapa? Ya karena pertengahan bulan itu sempurnane purnama itu tanggal 14. Bahkan nanggalakannya Sabtu bundernya sekian berarti salah nanggalakan kah? Ayo anak beli sih ngecek mono. Nah kayak orang luru bener ora apa luru geger baikku. Ya tapi jangan menurut ilmu hisabnya begini maka saya memutuskan bahwa tanggal 1 itu dunia cuma disilahkan. Salah orang mong ayo gula lan panjenengan sami dengan rasa priwen bahwa rasanya ngaku bener tapi orang ilok dicek kebenarannya. Ya ini kan ilmu ya, yang namanya ilmu itu namanya informasi akan batal ketika terjadi konfirmasi. Dikonfirmasi belum kebenarannya, makanya NU tetap kekeh dengan apa? Dengan ru'yatul hilal, karena hisab itu adalah sifatnya informasi ya bisa baik segini tahun ngarep puasa tanggal sijine dina apa aja Kang yang bisa dihitung kin tahun pitu ya kan hitungannya wong tua kan jima lo tuh berarti tahun ngarep ki tahun papat Cijekal ya bakal wong bengen memkonen hitungannya ji ma lu tuh siji 5 telu pitu papat loro 6 telu belajar sakane kalau orang ngerti ngotot di lo ke kimaning
Iya kan bakal tahun alif tahun siji, tahun jim tahun telu. Loh kenapa aja kang jim ku telu? Kan alif ba ta sa jim lima bakal ngajine bocah SD mah. Lo jim dadine telu ngajine aja ning alif ba ta sa jim tapi ngemete sing abajadon alif siji, ba loro, jim telu, dal papat, he lima. Oh saja ao rongokna pe dikit. Lah ya iya kan tahun ngarep berarti angkane papat iya kan, terus dihitung Ramadane pira iya kan, bulan ya kan, surah bala mulut sili mulut jumadil awal jumadil akhir rajab roa puasa berarti kesanga turo luma 6 jiropat ma berarti 5 tambah papat sanga selasa rebo berarti tanggal siji Ramadan tahun ngarep ya dina rebo. Waktu dengan sok cek tanggalannya. Tapi bener ya Kang Durung, tentu itu kan informasi. Sifatnya informasi bisa diketahui kapan? Ketika ndeleng hilal dongol berarti kiyen tanggal siji. Tapi di Arab sudah puasa aja Kang. Di Arab sudah hari raya. Kenapa di sini belum? Hari Arabku sebelah kulon. Ya kan duluan kita waktunya. Ulu kita sote bakal urusan serengenge. Dan serengenge metune singetan kita dikit. Ini kita ning kene wis jam 10 setengah 11 ini ngarap nembe buka. Iya ning kene jam 12 ning ngarap nembe trawih. Ulu kita bakal urusan serengenge. Kenapa? Karena serengenge metune singetan dikit ndongole. Bakal wulan ndongole sing kulon dadi ulu Arab karo kita. Arab wis tanggal siji kita durung dak Arab wis katon wulane karena ndongole sing kulon. Maka dia bakal beli ngerti meneng sapane enggak. Metu karan konene. Oh salah juga udah salah lah makanya belajar ki Al-Qur'an ki subhanallah ya kan, man ta'allama al-Qur'ana 'azzamat qimatuhu, sapane wong kang sinau Al-Qur'an belajar Al-Qur'an 'azzamat maka bakal dadi larang qimatuhu regane manusa mau. Wis aja belajar ilmune, belajar tulisane bega bisa larang dikak. Tuh masa jangan sok sampeyan bisa nulis Arab bagus larang beli larang regane per meter kita duwe batur bahkan nulis masjid semeter 1.500.000 maka mubeng 100 juta kin nembe bisa tulisannya kin durung bisa ilmune. Pokoknya man ta'allamal Qur'an adzamat qimatuhu. Wong sing belajar Al-Qur'an regane dadi larang. Durung belajar ilmune nembe belajar tulisannya wis larang. Nembe macane suarane enak larang beli. Larang seunggahan amplope, Bro. Iya, apa maning tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, apa maning internasional. Larang beli regane. Larang nembe bisa wacane baik ndi kakak terbisa kulhu be larang regane oli berkatku gara-gara bisa kulhu dikake dia bisa nih oli berkat gara-gara maca Al-Qur'an siapa tahu wacane separuh udah kena ning jaba setengah ngantuk setengah beli ya berkat ngejejek baik pucukun ya itulah Al-Qur'an. Siapa nih wong kang belajar Al-Qur'an bakal larang regane. Loh, makanya Al-Qur'an itu adalah sumber dari berbagai macam keilmuan. Makanya Kanjeng Nabi dua mukjizat hebat itu apa ya Al-Qur'an kieu. Kanjeng Nabi beli gelem ditawani tongkat kayak Nabi Musa. Loh kenapa ya kanggo apa orang bisa jadi jaminan ning bank tongkate ki. Iya. Sekian masih ana beli tongkatnya Nabi Musa. Masih kanggo beli ya orang geletak Pak. Paling begitu digawa ning Cipaat ya sing rebel ya takon asli ta dudu. Ya bakal sing ilmu perdukunan konene kanggone apa ki ora. Iya? Lah ya iya. Tapi begitu Al-Qur'an kang diudunakan subhanallah. Lah apa? Karena Al-Qur'an berbicara tentang keimanan dan keilmuan. Ilmu apa? Sok pengen gulat ilmu apa ning Al-Qur'an.
arep ilmu kedokteran, arep pertanian, arep perekonomian, iya kan, arep ilmu investigasi, ada dalam Al-Quran, termasuk ilmu akuntansi. Yang pertama kali yang menyatakan bakal utangnya gede dicatat ngendi ya ning Quran. Fa idza tadayantum faktubuhu, iya kan? Fa idza tadayantun ila ajalim musamma faktubuhu. Wong Quran wis ngulu ngomongnya bakal utang-utangan karo sapa bae cateten. Medume karo sedulur wis aja dicatet maning, akhirnya kakangnya mungkir ya tukaran. Serok anak wetan sini aja mungkir kange ke wetan sini akun menyaur serok beli wis gara-gara laka wetan sini kan ngotot dadine. Itu dari mana ilmunya? Quran sing ngulukan dane. Ilmu termasuk ilmu teknologi jauh sebelum, iya kan, Thomas Alva Edison, James Watt menemukan lampu. Quran wis kandha bab lampu. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatun fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukab. Umpamane cahayane Gusti Allah iku kamishkat kaya dene pelita. Iya kan, al misbahu fi zujaja, pelita mau ning jero kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab, kacane ki kaya lintang lorop padang. Lengane sing di la syarqiyatu wala gharbiyah, embu lengane ora sing etan ora sing kulon, pating klentong murup lengane ngendi ya empu, ya itulah listrik. Cuma permasalahannya kita wong Islam iki ngaji Quran iki dudu ning bab ilmu, bab kesakten. Ping pira diwacane kene. Ayo ya beli. Iya, bari sugi ki Fatihah diwaca ping pira. Iya kan? Nah termasuk njagoni kuwu, wacane ping semene, ayat kursine semene. Ien sing ndadekaken Quran keblebes. Lho nek kaya begitu beli dadi kan dipoyoki Qurane. Iwas maca ayat kursi mau pirang-pirang ngerplek-plek dicira. Lah ya iya, jadi bagaimana mengangkat Al-Qur'an? Mengangkat Al-Qur'an itu bicara tentang keilmuan. Nah, dasar dari keilmuan itu apa? Adalah keimanan. Kula lan panjenengan sami dituntun kongkon dadi kaulane Gusti Allah. Nah, terus identitas kaulane Gusti Allah, identitas hamba Allah itu satu, apa aja Kang? Sujud. Makanya hal yang terpenting di dalam kehidupan, kula lan panjenengan sami ngeling-eling nuzulul Quran, bakal beli sujud, beli dadi. Lo kenapa aja Kang? Ya karena kamu bukan hamba Allah. Sedangkan Al-Quran itu menuntun hamba-hamba Allah, dan identitas hamba Allah itu adalah sujud. Makanya kula kandem menti ora siji hal yang terpenting di dalam hidup manusia apa? Sujud. Sejene sujud ora penting. Catat wong Cipaat. Ya dadine urip ruwet ku ngandhakaken penting kabeh. Duit penting, umah penting, motor penting, mobil, jabatan, akhirnya ruwet uripe. Sing terpenting iku sujud. Duwe jabatan dhuwur, sugi apa bae duwe, tapi bakal beli sujud ora nana artine apa-apa. Itu sing paling penting ku sujud. Sejene sujud ora penting. Loh kenapa? Karena sujud itu adalah identitas hamba Allah. Kamu mengaku menjadi hamba Allah, sujud beli. Ya tapi Cipaat wis percaya bae yang mah baku wong Cipaat mah mau tek deleng ning HP ke penduduk Cipaat ternyata 100% Islam kabeh. Hebat beli. Hebat menurut data KTP kunku. Lah yari bener belinya kan kita durung cross check ini. Tapi bakal KTP ini Islam berarti orang itu sudah pernah sujud, alhamdulillah. Lah terus uang bakal wis pernah sujud ning ngadepane Gusti Allah, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Wis amine bae dikit sing gampang. Dika aja kanda suarga ku gampang payah. Iya kita pokoknya bakal sampean pernah sujud bisa mancing suarga.
Lo kenapa Jakang berani mengatakan itu? Iya, karena Allah tidak akan pernah menyamakan orang yang pernah sujud dan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Ya kan, bahkan yang sifatnya sujud kabeh. Iya, siapa tahu orang cecek ya priwen sih sipat Arab biadoh waku. Iya ora ya. Aduh, sampian benggawa banyu sing sumur mengumah yakin wutu apa anak kau cerete? Gak iya bakal sing tenaganya kuat bukat kau cerete setidik bocah cilik nggak di separuh be untung barang Islam sing Mekah tekang cipaat paingan belaratan tekang kene nih. Lihat bayangin sing kene sing cipaat meng Jakarta nih birang jam 6 jam sing Jakarta bandara nuju mengjedah sangang jam bakal Saudi Airlines bakal ngonggone transit bisa 15 jam karena jengak-jenguk ngente ini. Baru dia warung biasa ngater umroh sih. Iya, kon mau bokat wong kene pengen umroh bareng Jakang. Anak masih anak waktu ke. Kapan Jakang? Kula mangkat maning wulan 7. Kembul karo wacici ajak yo mangkat karo kita. One ngontene ning kanan cang kandaha karo unta kasun degak. Kita marep ngajak wacici kongkon kandah karo unta tekang kanak. Encang caplak-caplik priwen rang bocah konko. Ya? Lah iya, jadi Jakang, iya kan Arabi ado karo kita. Jadi ketika beli jejak ya priwen yang singkanane mah jejak kabeh Islamku. Jejak Islam sing Mekahe ki diudunaken Al-Qur'an iku singkanane ki 114 surat to. 30 juz, 6.600 sekian ayat singkanane mah. Begitu tekang cipaat, ya mbuyung karyasine bae. Ayo ya beli sore Jumat sing dibaca, ana wong lara payah sing dibaca, ana wong mati sing dibaca, mangkat ziarah kubur sing dibaca, kumpul jamiahan sing dibaca, 114 surat karya sini be. Iya sing kanane mah cegunku. Ya yakunku sing bisa baca Quran, oli Yasinku, sing beli bisa ya paling kedumane kulhune bae gitu. Kekepoko ning cipaat gelem waca kulhuku kepoko ana berkate dikaku. Wis aja pendelak-pendelik lat ini wong dikane gamane kayak beli ngerasa dewek ika. Da bakal ka berkate mah diwaca beli kulhune nang jujure rang wong kene. Lah ya iya sing kanane jejeg Islamku. 114 surat sing kanane mah tekang kene kari kulhu karo Yasin bae kok. Ya. Singkanane kabeh wong Islam saalam dunyaki diperintah kongkon nglakoni salat sedina sewengi kuping 5 singkanane mah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu tekan cibat ya mbuane sing kebagian setahun sepisan sembayange kok. Wis aja pendelak-pendelik wong dikane kemane. Ya ana ora ya. Anak tahun sepisan anak sing seminggu sepisan sembayangku ya kepoko pendak cuma beora anak singgal dina maghribe be kunku iya ya kepoko nganter anake ngaji kunku isai mengentim bu bocah kunku iya tapi bakal wong wis sujud alhamdulillah makane pokok dasar kula lan panjenengan sami urip apa aja kang sujud ya kula lan panjenengan sami maring Allah subhanahu ya jadi hamba Allah aja kang ya sing penting ngandel percaya yakin karo Gusti Allah bakal beli sujud durung dadi beli cukup jangan ora cukup ngandel percaya kenapa karena bengen gak anak makhluknya Gusti Allah sing percaya ngandel yakin tapi beli gelem sujud diusir sing suarga lah siapa iblis ngandel beliin Gusti Allah ngandel bahkan bukan hanya sekedar ngandel bukti ini mana aja kang lah delengan ceritanya ilok ngerungu ceritanya iblis waktu kongkon sujud ning Nabi Adam kabeh makhluk pada sujud sing beli gelem sujud iblis ditakoni Gusti Allah mana apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud iblis jawab khalaqtani minnar sampeyan gawe isun berarti iblis ngaku beli sing gawe Gusti Allah ngaku berarti iblis ngandel beli ngandel
Bahkan bukan hanya sekedar ngandel, iblis malah njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Gusti kula nyuwun kekuatan. Untuk apa? Saya ingin menggelincirkan anak putune Adam supaya aja mancing suarga. Beli terima kita di Gusti. Iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah di ACC beli. ACC beli. ACC bokat beli ngandel dicek ning arsip. Ya kan saya bicara berdasarkan arsip loh. Dicek ning arsipnya masih anak. Iblis dipai kekuatan ning Gusti. Berarti kekuatannya iblis sing siapa? Kan hati-hati karo bocah ini. Kadang-kadang sampeyan dadi santri dau bisa ayat kursi benggal setan diajaki gulet. Ini kekuatan Allah, kita lawan kekuatan setan. Emang setannya kekuatannya sing ndi? Lah kan yang ngancil pratal sira kukurane ka. Aja maning kun tingkate wong cipaat wali nabi bengen ku. Tarung karo iblis dimpos bun-bunane oreng kabeh nabine. Nabi siapa? Ayub. Makanya hati-hati loh. Berarti jekang wis. Terus priwen ora priwen-priwen. Gusti Allah ku priwen-priwenan ko blesake kita protes ning Gusti Allah. Ku iblis duwe kekuatan, wis tenang bae. Kekuatan iblis mangsa ngarah menang udah berarti ya kan selama kian sampian mah belajar ku sejen ora. Jadi bakal kebaikan kekuatannya Gusti Allah, bakal kejahatan kekuatannya iblis. Konon ora. Bareng sing jahat yake, berarti Gusti Allah kalah konon. Bukan begitu cara mikirnya, dua-duanya itu Allah buat. Cik, masa Gusti Allah gawe kebaikan, gawe kejahatan? Iya. Kanggo apa? Aja protes. Sampean mau rapati cerdas, sampean dhewe kesering mau konon. Ilok beli ning kene ana wong gawe sumur beli. Wong gawe sumur ku tujuane luru banyu bagus apa luru banyu blesak? Luru banyu ngeduk temenan sampai ketemu sumbernya bening banyune adem akhirnya digawe sumur. Pragat gawe sumur gawe comberan beli. Ari comberan ku banyu bagus ta banyu blesak? Cari ganti banyu bagus. Sumur oli gawene kita, comberan oli gawene kanggo apa? Ning kene bari cerdasku. Gusti Allah gawe kebaikan, gawe kejahatan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji anak putu nirak yar dia tuh sing sumur tanding comberan. Sumur pengene mah konon si dipai pengene mah ada ngecehin ning comberan bae dikaku. Jadi sumur oli gawene kita comberan oli gawene lha kanggo apa wis aja ngomong kanggo apa. Kadang-kadang endase kita beli tekang kono kanggo apa sih Gusti Allah gawe babi kedikari haram ya jadi gawe maning endase beli cerdas bocokun. Gawe ni lamuk ngrisi-risi ndika beli weruh Gusti Allah ngupai dalan pangan sing lamuk pirang juta menusa loh yang nganane yo pabrik obat lamuk kawite ana lamuk sekarang Indramayu itu meresahkan maling-maling bergentayangan iya kan nah kan gua apa Gusti Allah nyiptakan maling yang sampean membeli tekang genah mikir dadi ne ana pegawean sing arane satpam kawite ana maling. Ayo lamun laka maling anak satpam beli nggak gua apa di satpam di Jakarta aman makanya satpam matur kesuwun ning maling mana kasurok ya yakin kita nembe kanda satpam durung kanda pabrik gembok di baku berapa karyawan pabrik gembok durung pabrik kunci durung pabrik CCTV dan lain abiti apa maling abiti. Jadi semuanya Allah buat di dalam kehidupan untuk apa? Untuk nguji kamu mau adus ning sumur apa adus ning comberan, kamu mau jadi baik atau mau jadi jahat. Makane apa jakang sujuda. Kadang-kadang gula lan panjenengan sami pengennya ki hebat dikit. Ya kita ku jekang anu mah pengen sembayang kumong bene kita nya ku masih kaya kenen masih mabok bae masih engko je bakal kita nya mabok udah kesuwen. Sujud be dikit. Oli jekang siapa sing lolihi sudah. Karo kita mau blak-blakan bae. Ngor masih mabok, ngor masih main sing penting nyungsep.
karena itu mentalitas. Singarannya kejahatan itu bukan hanya sekedar sarana dan prasarana, kadang-kadang mentalnya. Singaran kayak modelnya main gitu tuh, masalah fasilitas aku mental. Entok akan fasilitas remi langka, gaple langka, kucelak langka, judi online langka. Yang bakal mental main, angger main. Suruh tekang tangga nih mangkat rumah sakit kita tuan yo mati taurip. Iya kan? Jadi judi itu sarana apa mental? Mental. Untuk menghancurkan mental itu nggak ada kata lain kecuali apa? Sujud maring Allah Subhanahu. Makanya urusan sujud aja ngenteni bener, wis sujud apa dikit. Nah, kadang-kadang sampean mahilo kayak wong iya ayo kita nek jakang masih kayak kenen ruwet ngampret karepe wis barora sing penting nyungsep. Kadang kita kudu pengen anune mau umroh, umpene cek kita ne mekene iki bokat bae digawa mana memarian. Moko si wow kongkon bener dikit, kita nih jujur dikit, mari maboke, mari main nih, kesuwen keburu modar dikit jirane aku. Jadi aja ngenteni bener dikit, wis kari sujud bae dikit, main aja masih jalan, wis kari nyungsep. Lagi main Allahu Akbar masjid, anak adzan sampai lagi main tutup dikit, kok ya riange sembayang dikit, hebat dikaki ya. Ya kita ngomong makanya daranane ngeloni wong main konene kiki. Lah maksudnya apa? Urusan itu adalah urusan kemaksiatanmu. Urusan awal, urusan dasar kamu punya identitas sebagai hamba Allah. Jadi ibaratnya mah kita wong Indonesia ki sing penting duwe kakak karo KTP dikit. Adapun ning kono motoran orang nganggo helm mengkota yang ditangkap polisi tapi tidak akan pernah berhenti menjadi warga negara Indonesia. Maka KTP beli duwe ya ora oli-oli BLT ne. Kuwu maning sing disalahkaken. Wong KTP langka kakak langka je oli BLT ne sing ngendi? Data beli mancing. Ya. Ya, makanya anda jangan harap suarga dulu bakal durung sujud yung datanya kilangka maka wong wis ilok sujud di sebagian priwen kecemplung ning neraka angger diangkat anak gete kenapa yung ilok sujud belum ning neraka umpamane nah asidika wong cibaat kecemplung ning neraka ngkonone terjadwal pira 200 tahun dikungkum pira aja ya 200 tahun disuruh dikungkum kene ke. Begitu pragat 200 tahun digeburakan di neraka diangkatnya mendi berarti anak harapan kan tenang wah tenang masih anak harapan suarga sing belai iku begitu belum pirang tahun jangan emput sirlah kacatetan hakin belai seumur itu nama makane bakal bisa anak catatan sujud mah alhamdulillah. Jadi jangan bikin identitas dasar dulu. Apa identitas dasarnya? Sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatannya iblis sing siapa? Sing Gusti Allah. Bukan hanya minta kekuatan, Gusti siji maning jaluke. Apa maning iblis? Isun jaluk ning sampeyan matine isun kok kari-karian. Pragat anak putu Adam mati kabeh nembe kita sing mati di ACC beli ACC loh masa jakang delengen ayate andirni ila yaumi yub'atsun matine kita engko bakal bangkite anak putune Adam maka ning cipaat kenal karo istilah makhluke Gusti Allah sing wenang lara beli bakal siapa ya anak putune bocah ieu bisa lara, bisa sakit, mati beli bisa yang ada perjanjian aja kali dicek ini ngarsip sekarang aja kena dibobodon ding dukun tak musnahkan, tak hancur akan mangsa mati ya paling ngali gena bocah kunku ngomong perjanjiannya jelas je. Matine iblis iku engko pragate anak putune Adam dina pembangkitan nembe iblis dikukun sedurunge kun bangsa kukuda bocah kunku berarti berat ora berat ora apa
Ya kita ngelawannya priwen, ora kudu dilawan. Masa setan enggak dilawan je Kang? Kan setan itu musuh yang nyata. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Gusti Allah ndadekaken setan musuh kubli kongkon dilawan. Baru apa deh? Mbak wong cerdas beda cara mikir. Manjing salah sawiji ning desa, ngurungu ning desa kun akeh premane, akeh bocah nakale. Terus diguleti siji-siji kesuwen. Carane priwen? Gula tanah bibite premane. Sing paling diwedeni ning kono sapa? Terus diajak gulet. Ora kudu diajak gulet, cukup baturana dadi CEC. Wong keparak karo bibitane preman. Begitu sampeyan dadi CEC bibitan, ya wani beli preman lembute. Nah, daripada repot ngurusi nguleti setan, parek kabeh karo Gusti Allah. Hotel dewek serok setan. Ini kono malah kepegawaian setan lagi meneng-meneng dubrak-gubrak. Maksudnya uang bahkan jalanakan perintah Gusti Allah, setan beli bakal wani. Masa serok, setanku seneng beli ndeleng sampian sholat. Seneng ora? Beli seneng, tapi serok wani beli setan nekek wong lagi sholat. Beli wani. Kenapa jangan beli wani? Yang setan niku lagi luru batur neraka. Dikane lagi sholat, Allahu Akbar, sujud ditekek lekek mati. Wong mati dalam kondisi sholat surga tan neraka. Rugi beli setan. Rugi ngan hilang batur siji. Mangsa baninya serok. Sok sampiane sembayange solot, dermawan, loman, fakir miskinnya, yatim piatu. Ayo serok wani beli setane. Rugi nekak bocakin konene swarga riang bature sapa. Makanya bakal uang sembayange solot, dermawan, beli bakal diganggu setan. Nah lamun medit ya embuh. Lah iya selagi ne sampeyan jalanaken perintah Gusti Allah, setan mangsa bani. Inna kaida syaitan dhaif. Tipu daya setan ku lemah, mangsa ngara menang. Katone bae menang, akhirnya kalah juga. Anak kiai hebat loh. Gawe madrasah berkembang sampai tekang jadi pondok pesantren gede. Akhirnya anaknya 5 meluan ngerewangi bapane kiai sepuh ninggal dunia. Iblis teka geger beli anak 5. Geger jare sing tuane reang sing ganti bapak. Da priwen-priwen gareang sing weru, priwen bangune, priwen anune, cara ngekut santrine. Adine niletok ya bagian di ketua kakang ora mondok ora apa. Pesantren dipimpin ning wong sing ora mondok arep dadi apa? Tukaran beli bocah 5. Tukaran beli. Gara-gara tukaran akhirnya menengin ning Cipaat apa bubar? Bubar si jeneng Ali meng Cirebon, si jeneng Ali maning meng Jakarta. Ya, si jeneng Ali maning meng Subang, meng Kuningan. Sukses enggak setan? Sukses beli setan. Katone di sini awal kegagalan setan. Loh, kan sukses ya Kang digawe tukaran. Iya, katone sukses. Lah padahal ilmu sing maune ana ning Cipaat gara-gara tukaran akhirnya melarat sepirang-pirang. Bubar sing Cipaat, metu sing Cipaat yang anaknya kiai, masa gawe diskotik? Gawe apa? Gawe musola, gawe pesantren, gawe madrasah. Akhirnya ilmu sing bengene ana ning Cipaat, akhirnya ning Kuningan muncul, Majalengka muncul, Cirebon muncul, Jakarta ilmu kang maune siji dadine sepirang-pirang. Setan nepak batuk maning ya gagal maning son kita. Gagal nggak setan waktu itu? Gagal. Sekalipun tukarannya makanya Kanjeng Nabi dawuh, ikhtilafu ummati rahmah. Tukarannya umat masih bisa jadi rahmat. Wong Islam tukaran rahmat. Iya. Masa aja sudah bae titenana ning Cipaat akeh tajuk beli baku. Akeh titeni. Apakah wong gawe tajuk gawe musola itu betul-betul karena syiar Islam? Pengen kira-kira Islam tersebar di Cipaat, apa maune tukaran karo pengurus lawas? Saya serok jawab serok. Jadi gawe tajuk maning kan nang beli dianggap usulit dikak. Akhirnya saya buat kan, akhirnya gawe tajuk maning.
ini 11 orang mah pengen sing 23 traweh akhirnya gawe tajuk jadi munculnya tajuk di karena syiar apa karena tukaran itulah barokah Cibarok aja kan ya kan akhirnya ning Cipaat ake tajuk anak saya ketua kowo pitulas sok bayangin pitulas tajuk ya kadang-kadang imam tajuk pada ngeluh wah kebeli bulan puasa majakang tajuk kayak kita kuje paling ana wong pitu wong nanem bersyukur loh baka setajuk wong 5 baka tajuk pitulas berarti pira halo 85 menusa ning jakat Cipaat masih gelem berjamaah hebat beli serok lamun tajuke siji ya kangelan gimana pitulas ya mending bating kerentil kah alhamdulillah ya kayak gaswene ya enak alasannya sih aja beli dongol-dongol teraweng kana kita mah mbok wingi kita ning kana kusira kulangan masjid kita mah yang tetep setan mau diberi wekakan bege angger kalah sampai tukang digawe ribut tukaran yang angger kalah lah makanya inna kaida syaitan dhaif tipu daya setan tetap kalah asal kita nih ayo sujud karo Gusti Allah dadi nek urip ruwet ngampret yung beli gelem deluk urip kundengak bae halo ya udah dinedika kesandung keceblek keblosok gara-gara serok deluk masa ngarah kongkon keceblek weruh dan ngarep pegot pun mau melaku ngaglak bah nah, makanya uang bakal pengen selamat sing sering deluk bahkan dengak bae ya iblis loh iblis kan mau diomongaken kholak tani minar sampean gawe isun sing geni weruh geni ana beli murube geni sing deluk ndengak kabeh wah bakal wong dengak iblis gini ya makanya ning Cipaat kan wong tuane pesene apa aja kaya geni uripko ngilmu walir kaya dene ilmune pari kelingan beli omongannya siapa wong tua dadi ya kaya pari weruh pari singarane pari bakal tambah tua lamun anak pari tua-tuan dengak bae kanda pari punten wadi kita malah lagi kanda mari berarti pari gabuk umpama di kanyawa 100 batak diopeni wis bagus ijo kabeh wayahe meratak dengak bae lah kasing deluk ki pari ki enake ki diderep apa dibabat bae wis diles bae wis diles klektor maning ki bakane titeni sampean bakat tua-tua masih dengak bae babat bae wis pari kita makini lolo juga galak jo ngajine tua-tuan dengak babat pari kita lagi kanda pari bakal masih dengak bebabat kolektor maning pari kunku semang sepetaha ya gampungan yang grawing kabeh konene pari kunku mana bakal wong dengak ya subhanallah jadi yung Al-Quran kuwi cerita kabeh model-model manusia bahkan dengak kabok ndeluk berisi tung Quran kuwi weru kabeh wah maka kejadian-kejadian zaman ora aneh wis ana kabeh ning Qur'ane ono jokang kiai kejar rabine galak nembe kiai pengen menabi rabine galak lu siapa Nabi Lut ngene sampeyan kiai duwe rabi galak ya ora aneh ora pang pengen gana nabi sing rabine galak ya sing rabine nurut ya kan ana Nabi Ibrahim anu sih wong bocah beli bener kejar rabine nurut jamiahan ya kan pengen anak Fir'aun wong ning Quran kuwi sana contohe kabeh dadi ora kaget ndeleng urip termasuk iblis kan cerita hebat kenapa iblis beli gelem sujud ya karena bengene kan tim sukses satu bojoku iblis ku bengene tangan kanane Gusti Allah sing musnahaken anak putu jan ning alam dunya iku iblis Gusti Allah sedurunge gawe manusia ki gawe makhluk arane jan mung tambah lawas tambah karepe dhewek akhirnya Gusti Allah bikin pasukan khusus dipimpin oleh iblis musnahkan
Iblis diperintah Gusti Allah, sing sor mengduwur, sing duwur mengsor, pragat kabeh. Pansus le Gusti Allah mau beli kayak pansusnya kita berantas judi online nggak sore bae. Bandar 5 orang dicandak-candak. Candak maning bocah cipaat. Lah ya iblis berantas kabeh bakal iblis. Begitu anak putu jan habis musnah, iblis lapor, Gusti selesai. Tarong iblis, anak putu jan genakaken ning al-waqwaq. Aina al-waqwaq ning kitab-kitab al-waqwaq itu ning wilayah sing akeh puloe. Kayaknya nama Indonesia iku. Iya kan Indonesia ini negara dengan 17.000 pulau kan. Kayaknya mungkin yang giringnya waktu kun. Iblis laporan Gusti Allah ngendi taruh anak putu janko ning al-waqwaq. Sukses beli iblis. Sukses gara-gara sukses kan akhirnya pede banget. Begitu ada info Allah akan bikin khalifah di muka bumi. Iblis kan GR siapa maning lamun dudur yang sing mulak-malik reang. Jare iblis ternyata begitu pemilihan khalifatullah fil ard siapa sing dadi Adam ngamuk beli iblis. Wis biasa wo tim sukses sing ora dadi apa-apa terus ngamuk sing bengen cerita kun dudu ceritanya lah ya iya bengene kita sing guratak gerutu wae tadi aja maning tulis RT gebelir yang ayo serok baturi ta musuhi yang dadi ini iblis beli gelem sujud ning Adam kikieu nawite jadi cerita balas dendam ku beli aneh pusing bengen cerita kun nah yang Quran jelas kabeh ceritaku iku je majikan demeni bujang sing bengen yari Nabi Ibrahim demen Hajar siapa Hajar bujang jadi aja aneh anak majikan ngawin bujang ku menang cap cerita bengen kun lah ya iya sing ngawit bengen ki cerita model apa gak ana ning Al-Qur'an tadi Gusti Allah beli bisa dibebodoh ada model-modelnya Gusti Allah wis weruh kabeh. Makanya Kaji Suwarno, Kaji Rusdi mah ceritanya ya kun-kun iku. Ya tapi penasaran banget ora siapa sing ranjingi Semar. Iya kan? Lah masa Bagong Sakti kayak konon. So Bagong ujuk-ujuk bisa mabur dalan sing ngendi apa beli bocah kunku. Bakal beli diranjingi mah. Iya beli. Penasaran sa wengi-wengi siapa sing ranjingi iki. Semar-semare kalah karo Bagong ki. Itu hebat Bagong ki. Aduh kayane mah inki duduk inki sang yang tunggalen dongol ngeloni Semar angger kalah. Ternyata sing ranjingi siapa? Sang yang Nur Cahya. Waduh paiman. Ini cerita kun kan diperlambangkan wayang kan hakikat dan juga simbol. Hakikatnya simbolnya bisa ganti. Singaran kacur kuning di begana arane bisa ngali aran makin ya siapa bae arane kari titi ini be kacor mangsa burunga bocah kun anak beli kacor ning kehidupan ning Cibaat anak beli tapi arane kan duduk kombayana kan duduk dorna duduk tapi kacor kan lah ya iya jadi gambaran Al-Quran tuh modelnya seperti itu. Allah cerita segala macam kehidupan cerita Nabi diusir ya orang yang kiai gitu diusir begini sorok kiai hebat ning desa sampean awit dimusuhi sampean dadi kiai orang dimusuhi orang hebat makanya senang baik dimusuhi masyarakat itu biasa model kayak kononku nggak gabaya tahlilan manggelati tika kadergahon ya iya jadi semua cerita itu ada di dalam Al-Quran. Maka nuzulul Quran ngelingakan kita kongkon sujud kongkon parak karo Allah subhanahu wa ta'ala aja sampai kayak iblis ku ngandel percaya tapi beli nurut iya kan iya mau cerita mau kak iblis ngandel beli Gusti Allah percaya beli Gusti Allah yakin beli Gusti Allah nurut beli iblis nurut beli iblis ya sekin gula takon yang sampean wong Cipaat ngandel karo Gusti Allah yakin percaya nurut beli aja silingak ngeliatin wong kita mah takon
berarti yang iblis orang nurut makin kita mau lagi ngarani lagi takon dika ngandel beling Gusti Allah andal percaya beli percaya yakin beli yakin nurut beli ya kan takon kita pun magrayangan ada dewek pun tapi yakin Pak apa wis lagi pada nurut ning Gusti Allah kin maning Ramadan alhamdulillah unggal bengi pada traweh pada zikiran pada baca Al-Quran apa utamane njaluk pangapura ning Gusti Allah Gusti pangapurane kita sedurunge Ramadan mau dongol-dongol masjid ki Gusti ya kan terus njaluk pangapura astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim ya kan iya sing rada dawa jakang astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal nyerimpet jakang waca ya sakane bakal nyerimpet yang wacane aja mekonon bari kriyengan astaghfirullah rabbal astaghfirullah enake wong cipaat wah bakal ngelibet bari nembang tapi ya angkat kun bae aja ngerep balik maning astaghfirullah rabbal astaghfirullah wis nekun bae sing dinggo ya kan berangkat pun balik maning astaghfirullah rabbal astaghfirullah ngapa jakang beluli ngerep bakal ngerep kan beda doh mengkenen temen rasane wong lagi kapegot kaya beli ngalami wis percuma urip langka wis percuma urip langka astaghfirullah rabbal astaghfirullah kuwen kulang mun go bahasa Arab kita majakang ora bisa jauhlahumma ya wis kari jawaan ba ya Allah ya Rasulullah nyuwun syafaate Kanjeng Nabi karomate para wali nyuwun de pangapura sedaya dosa-dosa kula ngakui ning kesalahan bari perlu bila perlu bari jerit konon iya kan Gusti kula salah nyuwun nang apal kabeh murid kene ii makon bener ya kan ya batin kula sumpah arep ados ning sumur lala sumur sere jadi kamar lah iya tadi wong jejaluk wong nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala beli bisa araban ya jawaan ya kan beli bisa nglibet ya bari nembang ya kan akeh tembang-tembangan kang jaluk pangapura satu-satunya tembangan wong wadon ngaku salah ku mung ning lebakin ki biasanya mau bener bae bocah kun ya kayak kita nih dewek ora wani wae ku nyalahkaken wong wadon tetep wong lanang sing salah wong wadon sing ngumbangi aja kang ya karena sirane ora bisa napakahi sing salah wong lanang
Ya kita wis nafkahi aja kang wis nyukupi, wis nyumponi. Angger nglawan bae ning kita. Di sing salah ya angger wong lanang berarti ora duwe wibawa. Ya akhirnya aja kita tak titipaken jeneng kiai kongkon didik dadi jamiahan bae. Iya kan? Tapi ya umat tak gawe kaken pengen motornya, pengen angger nglawan ya kan. Sing salah angger wong lanang. Wis kongkon ngaji ning kiai jamiahan bae salat tapi chattingan bae senam beli mandek-mandek tiktokan bae aja. Lu sing salah siapa? Yang angger wong lanang. Salah leban dijakanya salah milih rabi siraku. Lah ya iya, tadi jangan tadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, jangan berharap perfect dulu. Jangan berharap sempurna dulu. Apa jangan wis kali lakonana bedikit. Ngisi ngaran salah yang menusa salah mangsa wurunga. Mas singarane menusa mal huwal insan wa ma huwal insan al insanu huwa man kana mahasinuhu masawihi. Singarane menusa aja maning bener aja maning salah bener agak angger salah soalnya waktu aja melang-melang salah waktu dadi kuwu terus kali kurutuk-kurutuk baik iya singarane menusa bener yang angger salah di mata orang-orang yang benci iya kan ya ana wong di pasarai cok sampeyan ngimami kene ning masjid tulunglah sebagai imam rawatib akhirnya hebat ngimami subuh teka zuhur teka asar teka 5 waktu beli pernah cowong wakawu 3 tahun zamane istiqomah hebat nggak hebat beli hebat jare dikasih seneng jare sing sengit ya kune istiqomah tamong gentenan jadi ne generasi penerus lakap karena sing tuane aku beli gelem ngalah jecah sirahun iya kan bener beli ya sepira bener ya tetep bae salah di mata orang itu ngene wong lanang eman banget ning rabine masar diantar bebasu direwangi iya melu mepei masak melu ngirisi bawang hebat nggak suami seperti itu hebat jare rabine takon ning ngemboke serok embu je tempo kawinan mau redangal lolar dongol je rasuan ku cemente ayo sing arane manusia bisa aja melang-melang salah mangsa wurunga sampeyan tokoane laris dosa beli dosa aja lebenti ya iya orang dosa orang apa nah, tapi gara-gara sih buka toko dari toko sih bangkrut nah makanya jangan mengarah untuk sempurna dulu sujud sedikit ya udah pun sempurna ya ada kader merak model kayak kene sempurna nih sing menti ngawula wakbar masih kelingan kolak ayo ya beli Allah la ilaha illallah durung tertutupi kan kakan namanya sempurna nih sing penting lakoni bedikit kadar sempurna mah dudu potongan lah sing penting nyungsep bukan ditakoni bengikin ngajine judul apa sing penting nyungsap wis sing penting nyungsap harapan bener harapan beli sing penting harapan peta harapan beli sing penting wis orang elora apa bakar kita masing penting aja kau si disung sebakan di kaki loh Gusti Allah bakal sampian ya orang mau dipaksa sampian murung Gusti Allah bisa ngucap la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah tapi belilok nyebut hati-hati Gusti Allah maksa sampian kongkon nyebut priben ya kok orangel Gusti Allah mah maksa sampian kongkon nyebut orangel lagi motoran setire candak cublek nah yo serok beli nyebut begitu motor yang gebok bang tutupan kepokok digebok nah sirahun iya dari aluk nyebut sukarela apa dipaksa nyebut aluk nyungsab sukarela apa disungsep di kaki makanya saya durung disungsep karena yo nyungsab secara sukarela bener jokang sembayang ku jokang ada jampine anu wes sing penting tekaning masjid tekaning masjid tekaning tajuk jampine rep sirep sedakap jampine reang pujare wong ning ngarep sedakap krekep mana ngadeg melu ngadeg kana ruku melu ruku waya ruku jekang wacane apa subhanallah pinggir wis aja ditungi maning setangine imam koneng waca subhanallah kongkon ping 3 dawu sepisan imam wis tangi tutung nakari ubek-ubekan konen wis zaman sekin mah pamaningkin lagi traweh mbayang manjing tol kabeh gini
Wis pertaruhan kanggo imam ki kendo ilang jamaah ngebut nyerimpet di logeke ya kayak jamaah gelangka sing takon trawe sing tumak nina ku ngendi ana sing takon makonon trawe sing anteng sing tumak nina ku ngendi laka paling takone sing gelis ngendi wong anda tanggan ya arep mangkat masjid arep trawe ngendi ngajid aja bengikin sing imam ikun suwe justru kun sampai apal bengi apa nih masjid gitu kuwen sing imami kuwen mas suwe bakakin rada gelis kin mah ngimami gelis gak ceramai suwe cekone nek iya ada ya iya ngimami trawe kayak yang baca sembahyang biasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin serok ngimami trawe model kayak kenen nembe uli siji wis njawil sukiki majang kene trawe model mekenen waya apa pragate jisirah ya jadi ngelatine kan sing sesedotan bae Fatihah ya kan satu tarikan nafas Fatihah satu tarikan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin Allahu akbar wis hebat imam ini jika lamun pengen mekonen ayo tak anter ning kita anu dermayu wis dermayu apa began pemecah rekor dunia akhirat dermayu anane trawe 7 menit 20 rakaat 7 menit ya kan ya kita korbane ya kan kita sing sering metu ning jabah Wong Subang Majalengka kan pada takon Ustaz katanya di Indramayu ada terawih tercepat iya betul berapa ya katanya 7 menit tapi nanti saya konfirmasi ya Batur dia wara takbel bener beli sih terawih 7 menit beli jokang ya tahun mau aja 7 menit sekin 6 menit sekin hebat maning bae sudah jerak sekin 6 menit sih malah aduh akhirnya pada protes itu bagaimana bisa ajak anda bagaimana ya kan bagus syaratnya wis ajak anda syarat ajak anda rukun cacakan dewek bisa beli sih sembahyang 20 rakaat 7 menit wah yang gak bisa ya wis berarti kalah hebat kalau batur itu dermayu lah ya iya tapi kita nih dewek kan sering tak protes nong trawe ngebut ya bari gage prakat ya akhirnya kan tak takoni sawi si prakat arep apa kadang langap delungep sih aku kon ya sekarang santai besok tapi yang ngangger beli dadi waktu beli dadi dadi kita lagi ya wis lah jadi akhirnya melu goblok iku yang kata tina yang ngurip karo wong goblok beli melu goblok ya angel ya wis melu gelo bae bisa aja iya yang ngebut ya kang ya kadang-kadang wis mana anak wis ngimamnya mana ngimamnya wah luwi gelising kita ternyata oh kita masih bocah lemah-lemah buat kita makan dok ngului gelis ya enak jawab apa bari prakat dia tapi wis alhamdulillah hari kula mau apa hari kita mendeleng wis nglakoni wis hebat akhir zaman masih ana wong gelem sujud ning Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah udah jangan berharap sempurna hari sempurna wis engko bari mlaku moga saya lawas saya sadar beli sadar ya kenemenan ukurane enggak sing penting nyungsep dikit gua bakal wis gelem sujud ya kan gelem zikiran gelem wiridan terus indahnya aku beli sini sing ngetapi gendeng bae yang kok gak ngepere dewek wong mah yang ngurusi golongan kayak kono nangil kan beli dihajar wong tuane beli tadi anaknya sing dihajar engko gak tunduk ning anake warung anaknya suaranya enak bu didik bakal adzan zuhur apa subuh zuhur bocah kun bapaknya main baik sampai salah sawijin yang dina anaknya adzan durung apa batur kok dikit suara gejenak temen sejekin bocah kene adzane anak sing enak kedikku anaknya siapa aja si dina kan nyeletuk ya ku sing dodok ngadepan nirahku
Ayo isin beli bapaknya. Mulai dinakun pet mari waman. Ngantem wong aja diantem wong boyoke wis sekalian dik. Lah sapa anake dikit dihajar. Engko gawong tuane jungkel dewek. Karena kadang-kadang dulalan panjenengan sami ngajak dudu hal gampang. Ngajak wong aja maning karo cangkem. Kader kedurung lawas orang ngajak. Bukan hanya sekedar cangkem nyakopine, nyaudude kinamplope, nyocogekin ya ngali kabeh. Ya apa maning ngajak sembayang sing cangkeme? Mbah, ngajak anak kopine anak gulane mlengkat kabeh. Aja pendelak-pendelik wong sirane kemana? Kaya sirane beli nerima amplop ika. Lah makane ning gone kula lan panjenengan sami dilatih dalam kehidupan kula lan panjenengan sami bahwa Al-Qur'an itu berbicara tentang kehidupan kula lan panjenengan sami sadurunge kula lan panjenengan sami ngalami Quran wis cerita. Maka ketika kula lan panjenengan sami anut nurut kalian Allah Subhanahu wa taala, maka ning kono uripe kula lan panjenengan sami bakal dituntun dibantun maring Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu sadar kabeh diatur ning Gusti Allah, maka mulai saat itulah hidupnya akan damai, tentram, ora ilok nyalakaken wong, ora ilok sengit ning wong, nyalakaken sapa yang bakal wis waya rezekine mau limang sawurunga. Barang kun mah prangsane sing bagi BLT ku kuwu dadine kan sengite ning kuwu. Kuwu apa? Maning-maning tanggane sing oli kita mebatik. Iya kan? Ya karena beli sadar sing bagi rezeki Gusti Allah. Gusti Allah mangsa kesasaran bagi rezeki. Maka wis rezekine meturu abega digedhok ning RT. Assalamualaikum, waalaikumsalam apa JTIK kartune karin jokot. Sing dudu rezekine memarok mencur tulis mong RT mengkuwu mong kecamatan balik maning plek-plek maning serok diteni. Ya karena bakal wis rezekine wis ora angel. Makane wis bersyukur alhamdulillah kabeh tinakdir saking Gusti Allah. Dadi sekali lakonana bae. Monggo diskudune dadi wong larat wis bersyukur alhamdulillah. Lah dadi wong larat kan kang wis profesional. Ya kan wis lawas dadi wong larat. Lawas durung. Berarti hebat kan? Hebat. Ya makanya gimana marek ning kita Kang. Tulunglah dongakaken apa ya dongakaken kita dadi wong sugih. Emang sira wis lawas dadi wong melarat. Lho jadi kemeng lelece. Wis oli pirang tahun oli 2 tahun dadi wong melarat. Kang 30 tahun dadi wong melarat iki. Wis 30 tahun dadi pengen sugih. Iya ya wis kotok dongakaken tapi sabar ya. Agar sira mau wis profesional dadi wong melarat kusuk. Rupane medugal. Warang rabi nus mana ke sira sing ngomong kita sing kandam aja diguyoni bae jeneng Kang Ustad. Akhirnya rabine teka, Kang tulunglah jare wong lanang kita wis mene iya sing suara wis itu ngakakenlah kira-kira sukses. Yakin sin Bo dika pengen lakine sukses. Ya iya aja Kang bakal lakine sukses mah kon nenek kita nih lu bahagia jare siapa. Ki bakat dika lakine sukses. Ya kan ki tendre proyeknya ki di ACC. Cair kan 400 juta 500 mah begitu sampean oleh duit 500 juta utangnya dikata hitung kita ku 170 saurakan jadi luwi pira 300 selawe itu 300 selawe lamun sampean sing diberesi dikit ki umat dikit tak kendaraan dikit lamun dika sing oleh duit semono sing diberesi ki umat dikit tak kendaraan dikit oh ya umat dikit ya Kang oke umat 300 juta cukup kan pokok ukuran 6 kali 5 kan 30 ping 5 mung 1 seket ya kan ngitungnya mah konon bakal umah mah panjang kali lebar kali berapa kali 5 juta tahun kin mah maka pengen lerep ya kali 7 juta 5 kali 6 30 ping 7 juta berarti kan 210 genjreng umah nanti kama tukang dudu apa dudu ya angel ngitungnya kok ngitung bangunan panjang kali lebar kali 7 juta sedengnya ya 5 juta berarti kan 210 wis bagus masih luwi proyek jalan maning oli 500 maning sawise umai bagus apa maning sunding diberesi
kendaraan, mau nih motor ganti mobil, umai bagus, mobilnya bagus, proyek masih jalan terus, apa maning sing diberesi serok diteni ya masa ya umai bagus, mobilnya bagus, yang belegedek bocah kuwen wis kang aja sih ya wis tutup 6 larate siraku nah makan yang laki nira bener ya karena orang di luar gablek apa-apa serok diganjar rada duit titik bak beli merajalela makan wis melarat apa sih rane gak wis kok si angel temen ya orang angel ora apa yang sempurna gua angel semakin sempurna parah kadang-kadang wong lanang berharap wong wadon kita kira-kira solehah wis wonge ayu sembayang bae wiridan bae puasa bae maca Qur'ane beli pengkot belai di kedua rapi kaya konon istri soleh aja bari serok sirane karepe dhewek rabine sembayang bae wiridan bae mustajab beli dongane serok saktisan bebodo bakal beli jungkal serok sampeyan yang bebodo terus rabine ngucap wong kaya konon beli gelem satruk bakal beli jungkal serok makanya saya bersyukur duwe rapi karepe dhewe rewe lumbang-umbang bae lah apa beli mandi dongane di bebodohan teman-teman pirang balen dika disupatane ya orang nempel lah karepe dhewe rabinirane kok wong lanang kaya konon beli gelem modar beli mati-mati ngene bersyukur duwe rapi karepe dhewe kuwi sopenana wis mati-matine dhewek wae semakin sempurna tuh semakin bahaya makanya wisapanane baik ya kan jadi wis aja dhuwur-dhuwur kita dhewek ndi kerja kita masih ngawit bengen duwe rabi-rabi cintane siji apa sing penting wadon bener beli sih ngomong iya duwe rabi sarete apa siji sing penting wadon aja dhuwur-dhuwur jadi duwe rabi sing model kayak ngapa kita mah duwe rabi sing penting wadon terus sembayang madhep ngulon udah selesai Cih, lah ya dikane maring kuayang surga lamun kita duwe rabi sembayang madhep ngetan apa beli geger jakat termayu. Mas gelem sembayang madhep ngulon wis alhamdulillah bener hebat ya kitane beda dikit dangdanana. Ketika kitane bener ya insyaallah bakal dibayar rabi kang bener anak putu kang bener kitane dewek malang kadak rabine kongkon bener enak gede karya konon mah. Ya, jadi cakap ya wis ayo kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar sujud maring Allah Subhanahu wa taala latihan ning masjid ning tajung kok praktek beli ning omah yo wong wadon kita sing imami ono sing makmum ya kan sekaligus mengecek kondisi ekonomi loh ya sing sholat gak ketemu begitu sampean dadi imam maghrib ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabine makmum jawab amin tenang berarti beras masih akeh duit masih ana yang amini lancar aja amin berarti kan mati utuh kan begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin nah berarti duit entok kun dah iya dari latihan ning masjid latihan ning tajung engko praktek ning omah ngimami wong wadon ngimami anak foto ya nalikane umahe kula lan panjenengan sami sering dinggo salat yakin bakal bercahaya ya terus ya ora kudu digawe tempat sembayang Kanjeng Nabi ning omahe lah ke tempat sembayang mbayang ngendi ya ning kamar dhewe kamar tempat turu ya tempat mbayang Kanjeng Nabi beli kayak dika tempat sembayangan mana dinggo mau beli dika aja kari ngomong ceplok bae aja Kanjeng Nabi lah kan ngumai tempat sholat beli kayak umay kita kosi tempat sholat saja ada pating berantung Qur'ane ya pating bulu kan orang dibuka-buka dong. Ya, jadi yo kula lan panjenengan sami bareng belajar. Ulane dewek ya masih belajar. Muga-mugia kelawan nuzulul Quran puniki ngelingaken awake kula lan panjenengan sami betapa butuhnya kula lan panjenengan sami anggene sujud maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampeyan arep omong terus-terus beli-beli kita marpan wisan.
Iya ya jakate wis bengi ora pun mebokat kurang tinggal ngundang maning kuno aku. Angel jeung ngundang kini angel bakal beli uru carane priwen ya Kang. Bakal pengen ngundang kula tekahat tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari sampean wis ngantri ning kana. Bila perlu menginep. Iya, ya kenapa jangan bukai tanggal 1 bae? Kula ku pengen nek wong parak dikit sing ngoli. Bae sing adu-adu aja kebagian ternyata sing nginep wong Brebes. Wong Cipaate durungane sing dongol. Iya kan akhirnya begitu dibuka dan nomor antrian oleh 120 bocah Cipaat lah beli salam makan. Tekannya rada awan karena semua jadwal saya catat tanggal 1. Begitu tanggal 1, tanggal loro aku sepakat aku setahun. Widih. Ya iya lamun kita nih kancing-kancing nak kabeh saya beli kebagian kok nenek. Jadi kun makarna ngenteni kita suwe wis lah jangan dekan dikit jora. Ya kayak wong kene be Kang Wahab kamu mana? Gus Wahab Mas. Mun dia Kang Jakarta cek nomor teleponnya. Wong dia aslinya kan bongas. Oh, jakun ya iya ya kita mah tawak-tawak akan kan sing nom Jaki. Anu Casita ora. Tuh ke damiri ke anak api nomor kontaknya. Jadi wong sing marek ning kita, ora uli kita cek milih. Beli cekang pengen di 3 bisa wis tahunan. Tekahat tanggal 1 Januari. Nah, terus kanggo apa? Kanggo acara umum. Karena kula wis nerima ning hajatan no kulo. Arep kitanan, arep pernikahan. Kenapa aja kanggo saja takon kenapa? Ya kenapa ya? Karena saya jene melas. Lagi ning umum ya angker kebak sun kita setahun ki. Wis alhamdulillah sandiwara organ lah kasih diundang ki aku. Riang dewek sun kene sing biang. Ya iya sepira lari sewira mandala, dwi warna angker kalas. Muktine Ramadan mantek kabeh paling ngobrok ning omah sungguh. Alhamdulillah, tapi ya moga-moga barokah kabeh. Karena sedulur-sedulur kita kabeh moga-moga kebuka alam pikire, kebuka mata atine, kebuka jalan rezekine, lunas kabeh utange. Yo nganteng sing duwene makose. Amin ya rabbal alamin. Monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang langkung saking kula nyuwun agungenipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.